अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मैकरोनी की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्ती मैकरोनी बनी है और बहुत ही जल्द बन के रेडी है। चलें जी, बनाना स्टार्ट किया करते हैं। ये रखी मैंने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई और इसके अंदर एक्स्ट्रा ही ज़्यादा पानी ऐड कर दिया। फिर जी हम इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक पानी हमारा अच्छे से ना गर्म हो जाए। तो दोबारा से हमने इसको ओपन किया, पानी के अंदर छोटे छोटे बबल बन गए, पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। स्टेज पे हमने पूरा एक बाउल इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर दी और फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से इसका फीकापन नहीं रहता, इसके अंदर बहुत अच्छे से उबल जाती है, थोड़ी सी ना इसके अंदर टेस्ट पैदा हो जाता है। तो इस तरह से फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। एक दफ़ा चला के चम्मच कवर करके हमने छोड़ दिया जब तक ये हमारी मैकरोनी अच्छे से उबल ना जाए। दोबारा से हमने इसको ओपन किया, ओपन करके हमने इसको चेक किया तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से उबल चुकी है। अब हम ना इसका पानी स्टेन कर लेंगे। इसको कोई ओवर कुक नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा चिपकी सी बन जाती है, अजीब सी ये चिपकती है। तो इस तरह से अभी तो ये बहुत गर्म है तो हमने टोकरी में डाल कर रख दिया है। तो अब हम इसकी वेजिटेबल को फ्राई करने की तैयारी करेंगे। चिकन और वेजिटेबल को हाफ़ कटोरी हमने कढ़ाई में ऑयल डाला और ना 2 दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके चॉप करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज को हमने सोते ही करना है, कोई ज़्यादा इसका कलर नहीं लेके आना। तो प्याज सोते ये देखें माशाल्लाह से प्याज हमारा सोते हो चुका है, हल्का सा पिंक कलर आ चुका है इसका। और इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करना है चिकन है हम तकरीबन ये बोनलेस चिकन है, हमने क्यूब्स की कटिंग में रखी है इसकी क्यूब्स की कटिंग। और हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास चिकन था जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको भी हम इसी तरह से इसकी बुनाई करेंगे ताकि ना इसका एक तो कच्चापन ख़त्म हो जाए तो ये दूसरा ही अच्छे से भुन जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी ना कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए, ब्राउन कलर आता है। तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं और लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसके अंदर ना लेमन ऐड किया है। एक लेमन को अच्छे से बीच में से कट लगा के उसके बीज निकाल के तो उसको मैंने अच्छे से इसके अंदर निचोड़ लिया। एक लेमन का रस हमने इसके अंदर ऐड किया है इसके अंदर, इससे भी इसकी स्मेल एक तो ख़त्म हो जाती है, दूसरे चिकन में ना थोड़ा सा खट्टापन सा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसकी की बनाई। स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं 2 बड़ी साइज़ के टमाटर और 3 से 4 बारीक हरी कटी हुई मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड कर दी और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। फिर बाकी की वेजिटेबल भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी गाजरें। ये हाफ़ कटोरी हमारे पास गाजरें, ये भी हमने सारी कटिंग हमने क्यूब्स की कटिंग में रखी है। और हम इसी तरह से ये सब जो भी हम वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे हम क्यूब की कटिंग में इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने गाजरों को फ्राई किया, फिर हमने इसके अंदर हाफ़ कटोरी मटर ऐड कर दिए और मटर को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसी तरह से ये थोड़े से सोती हो जाती हैं हमारी सब्ज़ियाँ। तो एक ये मटर और गाजर थोड़ी सी सख्त होती है तो इसकी थोड़ी सी हम और ज़्यादा बुनाई करेंगे। 2 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड किया नमक और बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। तो इसी तरह से हमने इन दोनों की बुनाई की है और इसको कवर करके अब हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। हमने दम वाली फ्लेम पे ही इसको कवर करके छोड़ देना क्योंकि हमारी जो मटर और गाजर है ना हमने पानी वानी कुछ नहीं डाला, ये अच्छे से अपने ही पानी में स्टीम में अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, गल जाए। तो दोबारा से हमने इसको ओपन किया तो ये माशाल्लाह से हमारी ना गाजरें जो है ना अच्छे से गल चुकी हैं और मटर ना वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम बाकी की वेजिटेबल भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी बनाई हो चुकी है। तो इसी स्टेज ते उन्हें दे अंदर ऐड करांगे जी शिमला मिर्च हाफ़ कटोरी साढ़े को शिमला मिर्च वो इसी दे अंदर ऐड कर देती है और फिर असी 3 तो 4 मिनट शिमला मिर्च की बुनाई करांगे। साथ साथ हमने भूनते जाना है और साथ साथ बाकी की सब्जियां भी वेजिटेबल भी ऐड करते जाना है। तो इसी तरह से असी ये बुनाई करनी है। तो इस तरह ही असी इन्हें बनाना। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बड़े ही आसान तरीके नाल बनती है और बड़ी जल्द बन के रेडी हो जाती है।
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੂਲੀਅਨ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਸ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ مزے ਦੀ میکرونی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور بڑا ہی ایزی طریقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو سبزیاں اچھے طریقے سے سوتے ہو رہی ہیں، اور تھوڑی دیر اور ہم اس کی بنائی کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے باقی کی چیزیں بھی۔ تو بڑے آسان اور سمپل طریقے سے ہم نے بنائی ہے، اور جو چیزیں آپ کے پاس نہیں بھی ہیں نا، اس کو سکپ کر کے آسانی سے میکرونی کی ریسپی بن جاتی ہے۔ آپ جو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، جو ویجیٹیبل اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے بنائیں اور اپنے طریقے سے کھلائیں۔ تو یہ ہماری سبزیاں اچھے طریقے سے سوتے ہو چکی ہیں، میکرونی بھی ہماری بالکل کھلی نکھری۔ اگر یہ چپکے نا تو اس کو ایک دفعہ نا سادے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ بہت زبردست کھلی سی دوبارہ سے ہو جاتی ہے، نکھری فریش۔ اور نہ پھر ہم نے نا جو ہماری سبزیاں سوتی ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے میکرونی ایڈ کر دی۔ پھر اس کی ہم تقریباً 10 منٹ ایسے ہی بنائی کریں گے میکرونی ڈال کے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور اچھا سے اس کا کلر آ چکا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے، تو پھر ہماری میکرونی ریڈی ہو جائے گی۔ پھر باقی کی بھی اور 2 چیزیں رہتی ہیں، وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ اس کے اندر ہم نے اسپائسز کچھ زیادہ نہیں ایڈ کیے، نہ ہی اس کے اندر زیادہ اسپائسز جاتے ہیں، اس کے اندر سوسز ہی جاتے ہیں۔ سوسز آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ایز یو وش، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر ایڈ کریں یا نہ ایڈ کریں۔ تو ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر بلیک پیپر پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ تو پھر دوبارہ سے 3 سے 4 منٹ اس کی بنائی کی ہے، اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس سٹیج پہ ½ کٹوری کیچپ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ چلی کیچپ جو ہوتا ہے نا، وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا، وہ تھوڑا سا اسپائسی ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے اس کے اندر ریڈ چلی وغیرہ ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر ریڈ چلی ایڈ ہوتی ہے، یہ ایسے ہی مزے کی لگتی ہے۔ کچھ ایکسٹرا میں نے مسالے کچھ بھی نہیں اس کے اندر زیادہ ایڈ کیے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے ہماری میکرونی بن کے ریڈی ہو چکی ہے، بڑا زبردست کلر آیا اور بہت زبردست ہی ہماری میکرونی بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ اور اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا، اس طرح سے پلیٹ میں نکال لیا، اور پھر ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ۔ ماشاءاللہ بہت زبردست اور گرما گرم ہماری میکرونی بن کے ریڈی، بالکل کھلی فریش اور نکھری کلرفل ہماری میکرونی بن کے ریڈی ہے۔ آپ بھی ضرور میری ریسپی بنایا کریں اور ضرور ٹرائی کیا کریں، اور مجھے بتایا کریں کیسی بنتی ہے آپ کی ریسپی جو آپ مجھے فالو کر کے بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست اور بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے، اور لک وائز بھی بہت ہی زبردست ہماری میکرونی بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ، اور ٹیسٹ کر کے آپ سے شیئر کرتے ہیں کس طرح کی ہماری میکرونی بنی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی بہت ہی اعلیٰ کمال کی ہماری میکرونی بنی ہے۔ آپ بھی ضرور بنائیں، کہ میری ریسپی اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اعلیٰ اور زبردست بنی۔